ओम श्री हरि हा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म ये तस्मै श्री गुरवे नमः श्री हरि हार धवला जा श्वेत पद्मासरा जा विदीर्ण वरदनिदं नागर शुक्लावस्त्रावृता जा ब्रह्मा च्युत संगरम सदा देव वंदितं हे श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यपा अखंड चराचरम मंडलाक्रम व्याप्तम चराचरम तप्तदम दर्शितम जनमो हे तस्मै श्री गुरवे नमः हे कलाप्रेमी बंधुगण आज बड़ सौभाग्यर दिन ये जो चढ़ापड़ा ग्रामर श्री श्री माँ बुढ़ी ठाकुराणी पदारविंद आमर कोटि कोटि जन्मांतर शरण एवं वयोज्येष्ठ पितृतुल्य मातृतुल्य समस्त को आमर भूमिष्ठ प्रणाम गाइया भाइया बेले जदि किसी त्रुटि हुए ताहले निज गुण रे क्षमा दे बोली मोर विनोद अनुरोध हेला आज्ञा हाँ जे कौन सी कलाकार से जेते बड़ कलाकार होइबना काहे कि अच्छा अच्छा कला को परिवेषण कला मात्र के अच्छा प्रथमे देवादेव को जोड़िए पद आश्रित मागी थाई तेणु करी चाणक्य पद लिखिला कौन बोली लिखिले ब्रह्मे तो भारत भाषा गिरिबा कमणी मां सरस्वती जे कौन सी कलाकार तार गंतव्य पथ को पथिक हेबा समय रे देवादेवी और बापा मांगर आश्रय नहीं तार पथरे पथिक हेबो अच्छा तेणु करी मां सरस्वती बा भगवती को बिना पानी को पदे डाकी आमर विषय वस्तु पर आलोचना करिबा जय जय सरस्वती धेन मारे मालो अम्भीनती गो सरस्वती तब भागरे मोर सकती गो ब्रह्मा का मुखारु जाता नाम तो संसारे करिलु ख्याता गो सरस्वती ए पद कहिबु कंठे झटरी गो सरस्वती
ଦେବୁ କହି ସମାଜ ମଧ୍ୟରୁ ତାରିବୁ ତୁହି ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ଆଜ ଧରୁଛି ଏବେ ଭକତି ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु माता पिता चरण मोर नमस्कार गुरु परम ब्रह्म निराकार हरि अच्छा अरे सकल घटरे गुरु अछंती जे पुरी हे गुरु हरि ए भव सागर रु करिब पारी एतिकी मोर गुहारी गुरु हरि आज एतिकी मोर गुहारी गुरु बिना अन्य गति नहीं मोहर गुरु बिना अन्य गति नहीं मोहर गुरु जनक चरणे जोड़ुछि कर अच्छा हे गुरु देव आजी सुदया हेब न आसिबा पद मान कही कही देव अच्छा तुम्हारा कहले गाइबी पुराण बसी शुणुथिबे जेते मो बंधुगण आउ चरणे गली शरण हे गुरुदेव चरणे गली शरण ये जो वेद पुराण जेते ओटइए बन आज्ञा वेद पुराण जेते ओटई बन बन को लंघिबाटा काहार सम आकाशटा केते उच्च के पारिब कही आउरी गंगारे केते रे जे केही जानी कमाइला कालिया टोकलो मोड़ भांगिला दहिया पिता कमाइला कालिया टोकलो मोड़ भांगिला दहिया पिता मथुरा हाथ कुंबाही बिंदी बाबू मथुरा हाथ कुंबाही बिंदी बाबू दिल्ली पराएगा टेक्का माइला कालिया टोकलो मोड़ भांगिला दहिया पिता कमाइला कालिया टोकलो मोड़ भांगिला दहिया अनुमान करो मो देवतार तन अनुमान करो मो देवतार तन আজি জাগরে মোহর বাহেল প্রসন্ন কেউ ঘর দেম কেউ ঘর দেশ যে বাসন অটই সুন্দর গাউছ গীত কুজে যাই নাম গ্রাম দিয় কহি দেবগণ আজ নাম গ্রাম দিয় কহি आज्ञा नया गड़िया पाठ को गंजामिया कंठ कोटिकिया नाट्य पुणी शास्त्र रे लेखिरा श्रेष्ठ किंतु गाहण गाइबाटा जे भारी जे कष्ट अगाध सागर पुणी पुराण पाठ शुणतु गुरुदेव मन नंदेई जाने कही देव सभारे रही अज्ञान बालु तमर नाही ज्ञान जानिबा पाई मु आसीछि बहन ए सभा मथरे जदि आपण जे जानिब सभारे मते आज्ञा बुझाई देव
ଗହନ ଜାଣିଥିଲେ ହୁଅନ୍ତି ଗାହାଣ ଗହନ ବୋଲିବାର ଦେ ହୋଇଲା ବନ ବନରେ କେତେ ବୃକ୍ଷଲତା ଛଇ ରହି କିଏ ଗଣି ଗଣି ସଂଖ୍ୟା କରିପାରିବ କହି ବନ ବୋଲିବାର ଯେ ହୋଇଲା ଆକାଶ ଆକାଶଟା କେତେ ହାତ ମାପିଛି କିଏ ବେଦକୁ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବେଦ ବର ଅନ୍ତର କଲେ ଦେଖ ସପ୍ତ ସାଗର ଆମ୍ଭେ ତ ମନୁଷ୍ୟରେ କହିବା କିସ ନ ଜାଣି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ବେଦ ଅବଶ୍ୟ ପଚାର 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 ପ୍ରସନ୍ନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗରେ ଆଜ ହେଲ ପ୍ରସନ୍ନ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ କହିଣ ଦେବଗଣ ଆଜ ନାମ ଦିଅ କହିଣ ଶୁଣ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଜାଣିଥିଲେ କହିଦେବ ଏହି ସଭା ମଧୁର ଶୁଣ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ ଶୁଣ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରସନ୍ନ आज्ञा कौन तमें कहल ए जो बड़ नदी में पानी गला फिर मत शुविला आपण को टिके सरल अर्थ रे बुझाई दउछि हाँ सला रे नानी आज्ञा माने अति सहज रे बुझाई दउ तुमको सला भाबरे ली बुझाइली कहले कौन शुविला सरल भाबरे हां सला रे बुझाइला फिर ना ना आज्ञा टिके छंद रखी बुझिचो ओ हां हां आपण को टिके सहज रे बुझाई दउछि आपण को बंचा को जाई मो जीवन दा पळे बंचे हो जाई तमरी मो जीवन दा पळे हां हां एथिर कारण आज्ञा देव बुझाइण बसी शुणुथिबे मोर बसी शुणुथिबे मोर पंडित सौजन देरी न श्रवण
ଦେବୀ ବତାଇଲା ଦେବୀ ବତାଇଲା ହେଲା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମାରିବାକୁ ଯାଇକିରି ମରିଗଲି ବୋଲଛ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକିରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାକୁ ଯାଇକିରି ମୋ ଜୀବନଟା ପଳେଇଲା କି ତମକୁ ତମ ଗାଁରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ କରିଥିଲେ କି ସବୁ ଯାକ ଅଡୁଆ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ କରିଥିବେ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ଭଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗେଇ ଗଲେ ସେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଦ୍ର ଲୋକ ବାଡ଼େଇବେ ନାଇଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତେ ଯେ କେହି ନଥିଲେ ହଁ ହଁ ନହେଲେ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତେ ସତେ ହଁ ହଁ लो ହେଉ ଅନୁମାନ କର ମୋର ଦେବତା ରତନ ହଁ ହଁ ଧନ୍ୟ 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 ଭାଇ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚ୍ଛା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଜ ଦେଲ ବତାଇଣ ହଁ ଆହୁରି କିଏ କାହାକୁ ଏ ରଖିବାକୁ ଗଲା କିଏ କାହାକୁ ଏ ରଖିବାକୁ ଗଲା ଯାଇଣ ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ହାରିଲା ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ମୋ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ମାତ୍ରକ ପ୍ରସନ୍ନ ଖୋଜୁଛି ମାତ୍ର ଇଏ ବେଦ ରାମାୟଣ କିଏ କାହାକୁ ଯେ ରଖିବାକୁ ଗଲା ସେ କଥା କହୁଛି ମାତ୍ର ସଭାରେ ପିଲା ହେ ବାବୁ ମାନେ ଦେଇଥିବ ଚିତ୍ତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ଭାଳି ରାମ ଭାରି ଜାଘେନି ସତ ଭାଇ ଭାରି ଜାଘେନି ଶ୍ରୀରାମ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯାଇଣ ମିଳିଲେ ହେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଡେରନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ ये जो माया मुर्को देखिला जानू कि से दिनो राम को कही से देले पठाई आहे बाबू माने शुणु एबे बही बुझी न पारिला माता बही देई राम से दिन धनु धरी गले कपड़ाई अच्छा आज्ञा दईब लेखन किए करिब आन जहा लेखिछि रे वेद रामायण भाई लक्षण माँ को जगी सन्ती से समय आसे विसर्वा संतति ये जो विसर्वार पुओ से जे रावण ज्योति बेशगु धरी बाबू आसिला तक्षण हेला ज्ञा वेद मध्य लेखा अछि रामायण पितृ सत्य बाड़ी आज्ञा भाई भार्या धरी रामचंद्र वनवास गले हे विदुष मंडली देइथिबो चित्तम एथु अंते जहा बाबू होइला ए ग्रंथ आज्ञा पंचवटी बने जाई उपस्थित हेले पत्तर कुड़िया गोटी को निर्माण जे कले अच्छा आज्ञा भाई भारी जा धरी काटु छंती कालो आहे विज्ञान ए सुण देई कर्ण ज्योति बेश धरी रावण जो गला भिक्षा देई बोली माँ गुजे दिन मागिला बुझी न पारिला जनकर सुता आहे बाबू माने रामायण कथा से दिन लक्षण तीन गार काटिणु अच्छा भातृ निकटे शुणु माँ एकेला अछंती जे सती टेकी देले फल पुष्प नहीं बेटी धरीदेला बाम हस्त को सेई निज रूप को धरलाणी विसर्वात नई भाईरे पुष्प गदान रे जानू की कुनेला जीवार पथे जहा बाबू की बरंग हेला ये जो जटा पक्षी पथे थिला रही अच्छा माँ को बंचाइबा पाई गला धाई जीवा बेले देख ए रावण चंडाल अच्छा घरे काटी देला बाबू डेना कुजे तार मात्र कांदी कांदी कहती देवी जे बईदेई आहे पक्षी बर शुण तुम्भे मन देई मो
ସ୍ୱାମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ରହି ଆଚ୍ଛା ମୋ ବାରତା ମୋ କାନ୍ତକୁ ଦେବ ବତାଇ। ଆହା ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିଲ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜାନକୀ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡାଳ ରାବଣ ଜାନ ପରେ ଧରି କରି ଗଲା। ହେ ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଦେଇଥିବ ଚିତ୍ତ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ବାବୁ ହୋଇଲା ପୁରାଣ ଯେ ସତ। ସେଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଲେ କ ଫେରି ଜଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ନୟନରେ ହେରି। ଲେଖନକେ କରିବ ଏବେ ଆନ ଭାବୁକ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଢେରନ୍ତୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯା ବାବା ଗଲାଣି ଏବେ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି ମନେ ମନେ ପକ୍ଷୀ ଜଟାରେ ରହି। ମାତ୍ର ବାହୁନି ବାହୁନି ଏ କୌଶଲ୍ୟା ନନ୍ଦନ ପକ୍ଷୀର ନିକଟରେ ଗଲେ ପହଞ୍ଚିଣ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କରପତ୍ର ଜଟା ପକ୍ଷୀ ଯାଇ। ରକ୍ଷାକର କୌଶଲ୍ୟା ତ ନଇ ନେଉଥିଲା ଚଣ୍ଡାଳ ରାବଣ ଯେ ଧରି ରଖି ନ ପାରିଲି ମା ଶାକମ୍ବର। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଗିର ବୋଇଲେ ପକ୍ଷୀବର କହ ଯେ ଉତ୍ତର। ସେଦିନ ପକ୍ଷୀବର କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ରାଘବ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ପକ୍ଷୀ କଥା କହିବା ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବିସର୍ବାର ସୁତ ଧରି ମାତାଙ୍କୁ ସେ ସତ ଆହେ ରାଘବ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ସତ। पुष्पक जानरे देख चंडाल जैसे जानकी माता को चोरी नेउथिला से आहे राघव नेउथिला से। ସେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀ ଜଟା କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁକୁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଘବ ଜନକ ସୁତା ମା ଜାନକୀକୁ ବିସର୍ବାର ସୁତ ଚଣ୍ଡାଳ ରାବଣ ଚୋରି କରି ଆଜି ପୁଷ୍ପକ ଯାନରେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବେ ଧାଇଁ। ତା ବଦଳରେ ମୋର ପକ୍ଷୀ କାଟିଦେଲା ସେହି। ଏହା କଥା ଶୁଣିଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ସୁତ ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲିଣ ହନ୍ୟ ହନ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ। ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ବାରତା ଦେଇ ଅଛି ନେଇ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ତାର ଗଲା ଯେ ପଳାଇ ହେ ବିଭୂତ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ଡରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଲେଖିଲା ବେଦ ରାମାୟଣ। ଦଇବ ଲେଖନ କିଏ କରିବ ଯେ ଆନ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ବାବୁ ବେଦ ରାମାୟଣ। ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଜଟା ପକ୍ଷୀ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କାଟିଦେଲେ ମାତ୍ର ଶିର। ଜାନକୀ ମା ସାପ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଆରେ ପକ୍ଷୀ ବର ମୋର ବାରତା ତୁ ଶୁଣ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବେ ମୋର ଦେଖ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋ ବାରତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ଥିବରେ ରହିତ। ହବ କି ମହାପୁରୁ ଆଉ କେଉଁ ପାରି ମତେ କହିଦିଅ ଗୁରୁ ସାତେ ଆଉ କେଉଁ ପାରି
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ବେଦ ରାମାୟଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାଟୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହଉଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁ ରହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠକୁ କାଟୁ ନାହିଁ ତମେ ହଉଛି ମୋର କେଉଁ କାଟିବ ହଉଛି ପୁରାଣ ଯଦି ମୋର ନ ହେଲା ବେଲେ ପଇସା କାଟିବେ ଗାଁ ଲୋକ ନା ତମେ କେଉଁ କାଟିଦେବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୁରାଣକୁ ମୁଁ କାଟୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ନାଇଁ କରୁନ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ପାଣି ମୋର ଦେହରୁ 2 ଲିଟର ବାହାରିଲାଣି ହଁ ମହାପୁରୁଟା କି ହଇରାଣ କରୁଛି କୋଉ ଦିନ ବୋଲେ ରାଗ ରଖିଥିଲେ ବୋଲେ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ପୁରାଣ ତ 2 ଲିଟର ହବ ପାଣି ଆগে ଝାଳ ଭାରି ପଡ଼ିଲାଣି ହେଲେ ଏଇଟା ତମର ହଉନି କି ଆଜ୍ଞା ହଉନି ପଚାରିବାର ହଉନି ତମର ହଁ ହବ ହବ ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଦେବତାର ହଉ ବା ନ ହଉ ଆଜ୍ଞା ବେଦ ରାମାୟଣ ଲେଖା ପକ୍ଷୀ ଜଟା ମା ସୀତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତାର ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଇଛି ଏଇଟା ସତ ଲେଖା ହେଇଛି শুনিবে বিজ্ঞ জন দেই করি মন হে দেই করি মন ভারতরু এথর করিবি গায় অর্জুন যদিন যুদ্ধ হেবা কারে যুদ্ধ হেবা কারে কাহাকু রক্ষি যাইছি সে তোর কহিলে যে ন মানিব মন কহি দিও যে পুনি গ্রন্থ রামায়ণ আজ্ঞা কর্ণ অর্জুন যুদ্ধ হেলে বেড়ে যাহা কহুলি ভারত মাত্র কেবল সেদিন ভীমর পুয় ঘটোৎকচ যাব সে যুদ্ধরে নিজের প্রাণ যাব আজ্ঞা আপনার হও কি নৌথ মহাপুরু নাই করু 4 প্রকার 5 প্রকার খোঁজি ভারতর কোন আজ্ঞা রামায়ণ মন পাইবনি রামায়ণ রামায়ণ তুমি রামায়ণ মহাপুরু কি কেতে যুগর দেবতা আইছে ছাড়ি শুনিবে সুজন জন লেখা হই অছি সে রামায়ণ মৌরাল মঙ্গরাল আজি কহুছি নাই পুরাণ মৌরাল সর্ব বুঝাই শুনিবে সৌজন মনঙ্কু দেই মৌরাল মৌরাল আদি সমস্ত মনঙ্কু মোহি ঝুলনা ঝুলনা है ना बोल যদি ମୁଁ ଟିକେ बोल ଦେଇ ତମ ବସି ପଡ଼ ହାତ ମାର ହଁ କାଇଁ ଦୀପରେ ବୁଣିଲି ଧାନ ତୁମକୁ କଲି ମୋ ଗଣ୍ଠି ରଚନ ବୌଳ କଲ ସାତ ହିଲିବାନ ବୌଳ हेलो आज्ञा जदि न सीता सती को नेले चंडाल रावण अशोक वन रे देख देले को रक्षिण आज्ञा नल नील जाम्भे बजे ये सुषेण अंगद विभीषण हनुमंत अछंती समस्त से दिन विचार कले कौशल्या सुत किमिति जानी सीता अच्छी जे प्रकृत को प्रकार रखी चंडाल रावण भावु कम डरब हेरंतु श्रवण पचारे से दिन कौशल्या नंदन डाकिले बाबा सुमित्रार सुत बसी सौमित्री लक्षण एवं सत
बोइले लक्षण देर तू कर्ण आहा अरे सीता ठाव करू आज जे जाइनु बेले जहा गलाणी होई प्रणाम करिले सुमित्रा सुत देख जाई आशीर्वाद हेले प्रभु जीवी बड़ाई से दिन रूप चंचल धइले अनंत रूपरे समुद्र मधरे चढ़िले सेतु बंधा देख होई जे नाही सर्प रूपे लक्षण बंधु जीवे पड़ाई सेतु बंध कथा आज्ञा कही तो नाही हम रही आउ अन्य पुराण रे दियो बताई अरे से दिन लक्षण देख लंकापुर को जीव रावण आसीन माँ को पूजा करुथिब गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जे करी से समय लक्षण देख देखिब जे हेरी भाई रे से दिन रावण देख कह बुझाई सत कथा देले मूर्धना पात जीव होई नाही हे मोहर हे गोर जाना पुराण मध्यरु आजी कुह गायना शुणिबे सजना देरीणा करना शुणिबे सजना देरीणा करना दिथर हला गोटे थर कहबी नहले आपण नहला हमर भाई अछि कहबो ठीक ठीक मु कहूथली लक्षण जाई सीता ठाब करी अभिशाप देथिबे रावण हाँ लक्षण कथा कहूथली हाँ माँ को ना प्रश्न टे भले कर जाओ ना नहीं बुझिली जदि ये कथारे तुम्हारे नबई चित्त आपण को बंचा को जाई कि मो जीवनटा पळेला हो सही कथा कहूछि आज्ञा ये जो रावण भाई अटोई विभीषण हाँ रावण भाई अटे मात्र विभीषण लंकारु आसी बाबू पशिछि शरण जदिन चंडाल शरध होइला गुप्त जर होई कहूछि बोइला सबु जाक कथा मोर दिए उत्तर ये कथा भाविलानी सर्वा कुमार विभीषण को लक्ष्य करिण हे भाई सरासन मारिला रावण जे जाई जानिदेला टीकार कर्षि जे लक्षण आहे बाबू माने तेरंतु श्रवण जानिला सुमित्रे सुत मात्र जे से दिन मारु अच्छी जे सर मरिब विभीषण से समय गलेणी सुमित्रांकर धन घरे विभीषण आघरे लक्षण छिड़ा होई बंचाइबाकू जाइथिले मात्र जे शेषर गोटिक गर्भरे पड़िला अरे लक्षण शक्ति भेद होइण जे गला लेखा होई अछि वेद रामायण पचाइल बोली धन नाई जे गुमान लक्ष्य करी एबे कहूछि पुराण पाइला कि पंचमन जीवर्धन आज पाइब कि पंचमन गेले गेले कहू अच्छा प्रश्न उत्तर कौन बुझिल आज्ञा विभीषण को बंचाइबा को लक्षण सहित पड़छन्ती होछि जे आपनकर कथा को आज्ञा काटू नाही किंतु मो मन आउरी अछि कमांतरे कहू अच्छा केते गाहण केते कमांतरे कहू अच्छा मोर प्रश्न गेले गेले कहू अच्छा आहे गाहण कहिले मोर मन नाही अभिमान न कहिले
ଅଭିମାନ ତୁମ୍ଭେ ତମର ଦେଖ ପିତା ଯେ ସମାନ ଗେଲେ 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 ପଚାରୁଛ ଆହୁରି ରାବଣର ମାମୁ କାଳ ନିମିରେ କି ବଳି ଅଛି ମନ ଆରେ କାଳ ନିମି ଯାଇଥିଲା ମାୟା ରୂପକୁ ଧରିଣ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ହେ ମୋ ଗାୟକ ଭାଇ କାହିଁକି ହଟ ହଟା କରିବାଟା ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ କିବା ପେଜ ପର୍ବତ ହନୁମାନ ନେବ ବିଶଲ୍ୟ କରଣୀ ପର୍ବତକୁ ଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ହବନି ଦେଖ ମନ୍ଦ ଉଦର ବୋଲି ଦୁଇ ଋଷି ଥିଲେ ଘୋର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ରହିଥ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ପଚାରିଲା ଆମେ କହିଦେବୁ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଯାହା ପାଠରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ଆରେ ମନ୍ଦର ଉଦର ବୋଲି ବେନି ଅଛି ରହି ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣ ଏ ପୁରାଣ ବହି ଆଜ୍ଞା ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରେ ତାହାଙ୍କ ଘର ମନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ତାହାଙ୍କ ଘର ବୁଢ଼ିଆ ଗୋଟିକ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ବାରତା ପଚାରିଲେ ଦେବତା ମାତ୍ର ଆସି ଏକା ଗୋଟିଏ ଋଷି ଯେ ରଖିଥିଲେ ଘୋର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ତପ କରୁଥିଲେ ସବୁବନେ ଯାଇ ଯେ ତପ କରନ୍ତି ଦେଖ ଦିନ ରାତି ଗାଈଟାକୁ ସେବା କରନ୍ତି ଭାଇରେ ଗୋମାତା ଗୋଟିକ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭାତରେ ବେନିଜନ ଯିବେକ ପଳାଇ ପ୍ରଥମରେ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦହନ କରିବେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ରଖିବେ ଏ କଥା ଦେବ ତାଏ ଜାଣିବେ ଆରେ ତକ୍ଷକକୁ ସେଦିନ ମାତ୍ର ପଠାଇବେ ସେଦିନ ଦେବତା ମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣି ତକ୍ଷକ ସର୍ପକୁ ଡାକି ପଠେଇବେ କାଳ ସର୍ପକୁ ପଠେଇଲେ ବୋଲିବେ ତକ୍ଷବର ତୁ ଯିବୁ ଯେ ପଳାଇ ଏ ଋଷି କେଡ଼େ ଅକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ କାହିଁକି ନା ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ଏ କର୍ମ ଯେ ଅଟଇ ଏ ଯୋଉ ଚାରି ଗୋଟି ଚିର ଦେଖ ଗୋମାତାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ବସଧ୍ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିର ଦେଉଛି ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଦେବତାକୁ ଗୋଟିଏ ଯେ ନେଇ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀ ଖାଇବଟି ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିର ଦେଖ ଗୌଡ଼ ଦୁଇଁବ ଏ କଥା ଅନ୍ୟାୟ ଋଷି କରୁଥିବ ତେଣୁ ସେ ତକ୍ଷକ ସେଦିନ ଭାଇ ଯିବ ପଳାଇ ବସିଯିବ କ୍ଷୀର ଯୋଉ ଭାଣ୍ଡଟି ରହି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଷକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ଯାଇ କାଠ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିକ ଥିବ ଦେଖିଣ ବିଚାର ମନରେ କରିବ ସେଦିନ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ଇଏ ତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ଋଷି ଖାଇବେ ଆସି ଦୁଗ୍ଧଟି ଭଲା ଗଲେ ଗଲି ନାଶ ନ ଗଲି ଗଲି ନାଶ ଆସି ଘଟିଲାଣି କାଳ ଯମ ପାଶ ଏ ଯୋଉ ଅଗ୍ନିବରେ ଭାଣ୍ଡ ଥିବ ଏବେ ରହି ଏ କଥା ଦେଖିବ କାଠ ବେଙ୍ଗ ଯାଇ କହିବ ସେଦିନ କାଠ ବେଙ୍ଗ କଣ ବୋଲି ବୁଝିଲ କଣ କହିବେ ଏ ଜୀବ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ସେତିକି ବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଯାଇଣ ପଡ଼ିବ ଛଟପଟ ହେବ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟି ଗୋଟାଇ ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ତାର ଯିବ ପଳାଇ ଯଦିନ ବେଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଆସିଲେ ଋଷି ମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଖାଇ ଜହର ଯାକରେ ପୂର୍ବ ପଡ଼ିଅଛି ଋଷିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏବେ ବିପଦି ଋଷିକୁ ରଖିବାକୁ ବେଙ୍ଗ ଯେ ଗଲା ମାତ୍ର ପିଣ୍ଡରୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚଳିଲା ଆସିଲେ ମନ୍ଦର ଉଦର ଯେ ଦୁଇ ଦେଖିଦେଲେ କ୍ଷୀର ଭାଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଯାଇ ଆହେ ବାବୁ ମାନେ ଡେରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଛାନିଆ ହେଲେ ମାତ୍ର ଋଷି ଦୁଇ ଜଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଅଛି ବେଙ୍ଗ ଅଛି ରହି ଖବର ହଇଲେ ଯେ ମନ୍ଦ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଚଣ୍ଡାଳ ସର୍ପରେ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବେଙ୍ଗରେ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲୁ ଋଷି ଖାଇବା କ୍ଷୀରରେ ଯେ ପଡ଼ିଲୁ କ୍ଷୀର ବିନା ତୋର କି ଯେ ନାହିଁ ଆହାର ଉପବାସ ମରି ଯିବୁ ଦୁଇ ଯେ ଭାର ହଇରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଯେ ଋଷିଙ୍କର ସାପ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ଋଷିଙ୍କର ସାପ
নাগ সাপ বাবু অনথা নহইব সেদিন সাপ ঋষি নেই দেব যদি সুকর্মে থিবু তুহি পরি আচ্ছা। সুন্দর কন্যা তুহি হইবু এপরি যদি কুকর্মরে পড়িথিবু যাই নর্কগ্রামী হেবু বলি দেলে বতাই হে বাবু মানে দেরন্তু শ্রবণ জানিলে মাত্র ঋষি যে সেদিন এ যে ক্ষীর ভাণ্ডরু উৎপত্তি হইলা গোটিয়ে সুন্দর কন্যা ঠিয়া হইলা সেদিন বেঙ্গরু ঝিও যে জন্ম হলা जोड़ी देले गरपत्र सकल बारता झील देला तांकु कही कल्याण करिले मंदर उदर जे दुई आज्ञा पालित कन्या करी ताहाकु रखिले और बेंगवती बोली कन्या बाबुरु आज्ञा जाहु मोर 2 लीटर पूरा झाड़ काट दल आज्ञा शास्त्र अच्छी गोटे आपको आगे कहया को शक्ति काहे मोर अच्छा अच्छा गोटे अधम गोटे गोटे मछाटे हौ धन्यवाद मात्र आपण जो गोटे कथा पचारे मो 4 प्रकार सेमिति यार अर्थ देली बहुत भल लागे मात्र धन्य जो प्रश्न भल प्रश्न हौ पचार पचार ए पचार प्रश्न पचार प्रश्न शुणा को बसी छंती